फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीपा ब्लॉग्स 834। तो आज हूँ कार्तिक पूर्णिमा समस्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना। देखो फ्रेंड्स एबे मामा बालुका पूजा करचंती। देखते एबे मामा बालुका पूजा कर आप तो जानते डंगा पूर्व बालुका पूजा करवा निहाती दरकार। कार्तिक जो मैंने कार्तिक पूर्णिमा करथिबे आपण जानते कार्तिक पूर्णिमा आम केते स्पेशल। समस्ते डंगा भसैया जाइथिबे मजा मस्ती भी करथिबे। आपण माने कोठी जाइथिले केमिदा आपण कले कोन नाही देखंतु आमको भी कमेंट रे जणेबे आपणकर कार्तिक पूर्णिमा केमिति हे गला दिनटा। समस्ते सखाळु उठिक पूजा तो निहाती करथिबे। समस्ते तो बालुका पूजा करथिबे किंतु आमर देखंतु बालुका पूजा केमिति करा जाउछि। आपण मानकु मो तरफर आम परिवार तरफर समस्त तरफर शुभेच्छा शुभकामना। ठाकुर को आम डाकवा कि कार्तिक ठाकुर को आम डाकवा कि आज जमीती गला कार्तिक मास पूर्णिमाटा आम प्रतिदिन आम सेमती जाओ प्रति वर्ष धूमधाम हो कार्तिक पूर्णिमाटी से भोग लगे। कार्तिक पूर्णिमा बालुका ठाकुर पाखे भोग लगे सारे मामा बे पानी बुलेले सेपटे मो दीदी जड़े हे बबी दीदी सी भी सेपटे पूजा कर। तापर डंगार दीप रखी डंगा टी भसेबे। आपण मैंने भी ठीक एमती करती कि आपण गाँव में केमिति करा जाए कार्तिक पूर्णिमा मते भी जना ना। सो आपण मैंने कमेंट रे जणेबे आपणकर केमिति गला केमिति नहीं। मु हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट करची कि मो वीडियो आपण कोठी बजा जाउची ना भी कहिबे। बापा सेपटे देखंतु बाण फुटौजंती कि बाण आमको भी जना नहीं। कुंपा बाण ठीक लाइट अंधार थिला तो बुलिया पे आसले डंगा तो बापा भी कुंपा लगे निया लगे कुंपा ठी देखंतु पवन दौच बोली से भल से ठीक से लगुनि। देखो बापा लगुन पवन दौच लिभि जाऊँ कुंपाटी लगुनि। आपण मैंने भी कौन कुंपा एमती फुटौले ना बम फुटौले आपण मैंने कमेंट रे जणेबे। बाबा तीन जो मैंने देखते केते सुंदर से हेले एबे लगी देखते केते सुंदर देखा। आपण मैंने बाण फुटेला सतर्क रहिबे कारण बाण रे केते लोकन जीवन पड़ोची भी सेटा कहि होनी। देखते एबे सब सरी गला एबे डंगा भसैया पई मामा प्रस्तुत सब जिनस करचंती। दीदी भी एबे आसीबे भसैबे मामा दीदी करचंती। मो एथरा कलेनी कारण मो देह भल नहीं से कलेनी दे कले मु बट मु करी नथिनी मासर कार्तिक पूर्णिमा मु आइस खाई चिकेन खाई देथिनी से कलेनी। मामा देखते डंगा भसेले तापर दीदी आसीगले मो दीदी आसीगले दे को ठंडा लगुला से पानी बोधे पशुनते आ देखते दीदी आइले मामा सब सजा देले दीदी आइले खाली डंगा टी भसई दे देख बोधे ठंडा लगुला। देखो भितर की पाद भी बुड़ना ठंडा लगे हाथ भी बुड़ना भसेला भाया केमती भसुन आप देखते ठंडा लगुच बोधे से हाथ भी पानी बुड़ना डंगा दे जुआरी हो पानी न होता दे आसी मुर्जा पकेले देखा आज मुर्जा आज कौन पकाउं आम देखा आज मुर्जार कौन पकाउं।
ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିନି, कम्प्लीट सरिले देखियो केमती पकई दे आमर कहीदेले कम्प्लीट सरी नहीं कम्प्लीट सरला पर केमी पकई आम भी टे देखा यहाँ कौन तो मन भाभी कर ना फोन देखिक कर मु मनरू भाविकी ना फोन रु देखी कौन फोन रु देखीदे सब हो जाए काटी न पारे फोन रु देखिले कौन ना मनरू भाविले कौन जे काटी न पारिबो ताकू कौन कहि पारिबो सतरे कि दे बहुत सुंदर मुर्ज पकाती मेहंदी भी भल लगुआंती दे तो भाभी गोटे ब्यूटी पार्लर खोलमी बोली खोलनी खोल ना लोक सब दौड़ी आसबे देखते के सुंदर से मेहंदी पकाउं सॉरी रंगोली मत श्रीकृष्ण काटबू ना कौन सेटा तो काटी साइला परे जना पड़िबो कौन काटी से श्रीकृष्ण थे जो जटर था मयूर चूड़ मयूर पुछ सेमती दे काटी मत लगे मयूर काटे ना कौन श्रीकृष्ण आज एबे कहबिनी सेटा सीक्रेट अछि काटी साइला परे जना पड़िबो मत से फोन टा भी ठीक से देखो ना कारण कहते तू जानते आपण आपण मैंने कहते एति कौन जना पड़ी श्रीकृष्ण भाया जना पड़ी ना मत भी तो से देखा देखते ये दीप जला जाऊँगी देखु केते पवन पर भी दीपटी जलुची चौरा पाखे आउ दे सेपट रंगोली काटी दे रंग कौन काटब आज काटी सारा पर कहबी एबे कहबिनी सीक्रेट सेटा दे मत भी कहना सीक्रेट ये कौन काटे कौन दे तू कौन श्रीकृष्ण काटब ना कौन आसते मामा कौन करते मामा ये पूजा कले मामा ये पूजा पूजा करचु करदे भल ना तो मन आज शांति बहुत खुशी अच्छी आपण मैंने भी कहते आप पूजा कर सारा पर आपण मन भी शांति हुए ना आपण मैंने भी पूजा कर सारा पर बहुत शांति लगुथ आसते भी देखिए आपण मैंने जानते मन पूजा कर सारा पर मन बहुत शांति मिले आपण मैंने भी पूजा कर सारा आपको कम भल लगे तापर मु शोई पड़ती तो बापा फोन टा नहीं मो पाक जाऊँ देखु विद्युत करने ये मो चाह पीती आईमा बही आईमा हाई करदे ये मो जेजे भी हाई करदे मत ना पूरा फुल विद्युत करदे बट मु गाधे कार्तिक पूर्णिमा सका उठी गाधे बापा मत एमती विद्युत कले बहुत खराब लगे मत कौन कहबी पाटू किसी बाहरी ना दे के सुंदर भाव काटी एक्चुअली मु काटी दे रंग देइछंती आप कहे कि कमेंट जन मुझे फास्ट टाइम काटी केते सुंदर है कि नहीं देखो आ दे खाली ये लिखिं दे आसने काटी दे मामा का भालेन तो जीवन रे केबे गोटे मूर्जर बिंदु पकेलु ना दे एटा ब्लॉक चलची मते मते बेइज्जत कर दउची एक्चुअली मु काटी छी बिंदु भी पकेइनी को जे मु आंकी छी ना से सत्ता एटा कथा सत्ता किनो से मूर्ज आप सामने पकेन बड़ जे हमर सब पकेजी जगन्नाथ मूर्ति भी ना ए कथा कोनी कि बागर ठीक है छी ताकू ठीक जानना दे हम सामने जो देखो जीबू की मंदिर में बाहर को मंदिर जीबलो मम्मी आप मंदिर जे शिव मंदिर जीव मत कि फोन भोग लगे फोन से मत डाकुना मत डाकुना जाऊँ केते भल कथा देखिए आज आसन देखिया कौ मंदिर जाऊँ आसन देखिया मुझे देखो से दिज झगड़ा नागिले से दिज झगड़ा नागिगले कौन आज सका मत मुडटा टी अफ अच्छी अरे से नुह नना कल करना बोली आ बापा मु रंपा जीमी नहीं से बापा मन टे बहुत खुशी अच्छी देखो आ मामा तांकर तो हलदिया वस्त्र गेरुआ वस्त्र पिंधिक आइले माता हाता हे बोले चलो जीवा
ଦେଖିବା ଜଣେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଟା ପଛରେ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ବୋଉ, ସାନ ବୋଉ, ମାମା, ମୋ ଦେଇ। ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ ବା, ନା ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ମାତ୍ର ବୋଲି ହଜବେଣ୍ଡ। ଯାହା ମତେ ଭୋଗ ଯାଚିଲେ ଗୋଟେ ସକାଳେ ଖାଇବା କଥା। ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲିଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସକାଳୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଘରକୁ ପୂଜା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମକୁ କେମିତି 3-4ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖି ଏତେ ଡର ଲାଗିଲା ଯେ ମାମା କରିଦେଲେ। ମୋ ଚୁଟି ଆଣି ପାଟି ପାଖରେ ରଖିଦେନି, ଦେଖି ବି ନଥିଲି। ବଡ଼ ବେଟି ଗଲେ ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି କଦଳୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ମାମା କଦଳୀ ଦେଇକି ଆଇଲେ।
ଦେଇ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ବାଡ଼ି ଭିତରେ। ତାପରେ ଘରକୁ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଦେଇରେ ଭାରି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି। ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଗିରେ ଯାଇ ପାଞ୍ଚେଇବେନି ପଳେଇ ଆସିବେ ପୋଛିକି। ସିଏ ଯଦି ମୋ ଦାଦା ବେଜତ କରିବାର 1 ନମ୍ବର। ମୋତେ ସେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇର ରଙ୍ଗୋଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କାଟିଛନ୍ତି। ମାମା ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି କାଟିଛନ୍ତି। ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ମୋତେ ହୁଏ ଯେମିତି ରିଏଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଟି ଦେଇ କାଟିଛି। ଜଗତର ନାଥ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତର ତ ନାଥ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ପୁରୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ସମସ୍ତଙ୍କର କି କାମ ସବୁ ଲାଗିଯାଏ। ଏଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୋ ଆଈ ମାଙ୍କର ଆସିକି ସକାଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଜେଜେ ତାଙ୍କର ଆଜି ହସି ହସି କ'ଣ ପେଟ ବଥା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖେଇଲେ ଆମ ଗାଁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆମ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଚଉଁରାରେ ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଛି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି କମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଈ ମାଙ୍କୁ କହିନି ବୋଲି ଆଈ ମା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ। ବହୁତ ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଆପଣ ଆଈଙ୍କ କଥାକୁ ଟୋଟାଲି ବି ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ମଜାକରେ କହିଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ କାଲି, ଆଜି ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ସେପଟେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଟିପୁଛନ୍ତି। ଦେଇ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କାହାକୁ? ନାଇଁ ଦେଇ କାହାକୁ ମେସେଜ୍ ବି କରିବେନି। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦଉଛି। ଦେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଫୋନ୍ ଟିପୁଛନ୍ତି ନା। ଦେଇଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବେ। ମୋ ଜେଜେମା ବି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ଜେଜେ ସେପଟେ ବସି ଖୁସି ହେଉଛି। ମୁଁ ତା ଆଗରେ କହୁଛି। ଆଉ ମୋର 2ଟି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ମଜାରେ କହିଲେ ସିରିୟସ୍ଲି କେହି ନେବେନି, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ। ଦେଇ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଜାକରେ କହିଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରମ୍ପାସ୍ ମେଢ଼ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଆଗରେ ଗଲେ, ମାମା, ମୋ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲା, ମୋ ଆଈ ମା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ରମ୍ପାସ୍ ବୁଲିକି ଯିବେ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବେ ଆପଣମାନେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ରମ୍ପାସ୍ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିଦେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଆସି ରମ୍ପାସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଠାକୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ ଆସିପାରିଲାନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ ବୁଲିକି ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ କି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ନନା ସେଠି ବସନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ରମ୍ପାସର ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ, ଦେଖିବା ଆଗ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ସେପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି 2-3-4 ଜଣ ଏଠି କୁସ୍ତି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେଠି 2 ଜଣ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦେଇ ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମାମା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ମେଢ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼କୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ରମ୍ପାସ୍, ବଡ଼ ରମ୍ପାସ୍ରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। 2ଟି ଜାଗା ହେଇଛି, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉ। ପଦାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରାହେଇଛି।
ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କରିଛି ନା ମାମା କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବ ଲାଗୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଙ୍କର ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଇମାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଦେଇ ଚଲାଉଥିଲେ ମୁଁ ପଛପଟେ ବସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି କହିଲେ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଦେଲି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାଟରେ ଆଜି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଖାଇବେ କି ନା ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଟା ବନ୍ଦରେ ଚାଲିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଟ୍ ଅଧା ପ୍ଲେଟ୍ ଏଣି ଦେଇଙ୍କ ଚାଟ୍ ସରି ଦେଇଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବେ ଦେଇ ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବୁ ଦେଇ କେତେ ଜୋରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୁଙ୍ଗା ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ଖାଇବି ଖାଇମି ଖାଇମି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିଲେ ପିଆଜ ସମୟ ଆଇମା ଆସିଲା ଆଇମା କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲା ପନିପରିବା ନେଇକି ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୋଲି ପନିପରିବା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଇମା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପନିପରିବା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆଇମା ମାମୁଁ ଘରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଆଇମା ମୁଁ ଚାଟ୍ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ବନ୍ଦରେ ଦେଇ ସେପଟର ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ଖାଇସାରିକି ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ସେପଟେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ୍ କେମିତି କେତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲେ ପିଆଜ ପଡ଼ିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳିଲେନି ଖାଇଦେଲେ ଚାଟ୍ ଖାଇସାରି ପ୍ଲେଟ୍ ତାପରେ ଗଲେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍ ତ ଖାଇବେ 20-30 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଖାଇବେ ଦେଇ ମୋତେ ଡାକିଲେନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ସାରି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମାମୁଁ ଘର ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିପାରିଲି କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିପାରିଲି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ମାମୁଁ ଘର ଠାକୁର କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ବେଶୀ ଭଲସେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ବି ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଠାକୁର ଖରାପ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ବି ବୁଲିକି ଯିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଠାକୁର କେମିତି ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କି ଆମ ଠାକୁର କେମିତି ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ନେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋତେ ତ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ରୁଟି ସିମେଇ ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ସିମେଇ ହେଇଛି ପିଠା ବୋଇତାଳୁ ଭଜା କୋବି ଭଜା ଲାଉ ତରକାରୀ ମସୁର ପଡ଼ିକି ହେଇଛି
ଆଉ ରୁଟି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବେ କି ଆସନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ବାଏ गुड नाइट बाय बाय।